नमस्कार। जय जगन्नाथ। मनीष प्रभु उपरे दृढ़ विश्वास स्थापन करिकी तार सर्वस्व प्रभु श्रीचरण तले समर्पण करदेले प्रभु तार समस्त दायित्व बहन करी निजे प्रत्यक्ष हो जाते। एक कथा निश्चित अटे। किंतु विपदग्रस्त मनीषटे ताहा न करिकी विपद पड़ा बेले विभिन्न साधु सन्यासी गुणी गारेड़ी ग्रह पूजन तांत्रिक पाखक दौड़े। तेणुक तार विपद टाड़े विलंब हो जाए। जो माने निजर विपद टाळिबा सक्षम नुहंती से माने बा आमर विपद टाळिबे किपरि। कारण विपद भंजन हेउचंती एकमात्र प्रभु श्री जगन्नाथ। अज्ञानवशतः मनीष एक कथा न बुझिकी सुख टिके तो प्रभु को दिए नहीं, निजर दुख देवाई भी राजी न थाए। किंतु प्रभु सब बेले निज बाहु प्रसारिकी कही थांती जे तोर समस्त सुख दुख मते दे दे आ मो कोल को चलिया। किंतु मनीष तार अज्ञानवशतः ठीक समय प्रभुंकर शरणागत न हो पारे। तेणुक प्रभु कृपा प्राप्त हो पारे तार विलंब हो जाए। आज अध्यायर अनुभूति को मो अनुभव में श्री जगन्नाथ नामक यही पुस्तक उद्धार करिछि, जार संकलन आउ संपादना करिसेंती श्रीजुक्त पीतवास राउत। अनुभूति हेउछि केन्द्रापड़ार डाक्तर तारका प्रसन्न त्रिपाठींकर। डाक्तर त्रिपाठी तांको जीवन एमती गोटे मुहूर्त आसला जितेबाला कि तांकर जीवनर रथटी बंधुर पथ देकी अतिक्रम करुला। से समय किसी घटना उल्लेख करें। एमती गोटे समय थिला डाक्तर त्रिपाठी जीवन में सकाळ संजा पर्यंत घर बाहर आसला पर्यंत सब बेले केवल अशुभ खबर ही जमी मुंड टेकिकी छिड़ा होता है। समस्ते दूरे जाती, आत्मीय स्वजन बंधु बांधव समस्ते निज लोक दूरे की शत्रु पलटि जाती। जो मानक से सर्वस्व अर्पण कर तिल तिल दान करते सबकि अर्थ समय सबकि से प्रधान शत्रु पलटिकी मारिबा भी चक्रांत चली थाए। समस्ते जमी गोटे संघबद्ध भाव में योजना करें। कहीं हठात कि जिते अर्थ आ बल कमी जाए थाए स्वार्थ साधन सब बाधा होता है। तेणुक सबुआड़े केवल समस्ते पछरे छिड़ा होती, घरे अशांति बाहर अशांति, एमती कि चाकरी क्षेत्र में भी सेमती किसी भल न थाए। से समय गोटे घटनाटे से समय गोटे घटनाटे से उल्लेख करिसेंती। वर्षा दिन थाए, गाँ रास्ता पूरा कादुओ, एमती कि मोटरसाइकेल रे भी गाँ जीवा आसवा करवा गाँ बाहर को भारी दूर दुष बेपार हो जाए थाए। एमती समय दिने बाहरी था डाक्तर त्रिपाठी कटक जीवे बोली मोटरसाइकेल धरिकी गाँ पछपट देखी गहिर बाट दे गोटे थाए जाकि अश्वेश्वर पर्यंत से बाट देखी डाक्तर त्रिपाठी से दिन जाऊँ। अनेक थर से बाट देकी जाती कहीं से बाट दे गलापर रास्ता कड़े गोटे गोटे विस्तीर्ण पड़िया गोटे निजर गोटे से किसी शुभेच्छु को धरिकी निजर गोटे कॉलेजटे से प्रतिष्ठा करें। आई शुभेच्छु द्वारा ही जमी अंटी छुरी तंटी काटला पर से शुभेच्छु मैंने ही शत्रु होगी कॉलेज टी को बंद करिकी गोटे भूत कोठी परी पड़ी थाए। किसी अतीतर स्मृतिचारण करेंगे बोली से बाट देकी जाती डाक्तर त्रिपाठी। से भग्न जो कॉलेज कोठाटी को टिके देखी देकी जाती, अतीतर कथा किसी मन पड़ जाए। से बाट देकी गला बेले गहिर उपर गोटे नालटे पड़े। से नाल उपर गोटे शक्त बाउंसर पोलटे बंधा होता है। एमती कि से पोल देखी मोटरसाइकेल भी जाए। आ तले पूरा दुईटा मनीषर पानी थाए से पोल तले। से दिन डाक्तर त्रिपाठी जाऊँ कटक रे किसी काम आराम से गला बेले से मोटरसाइकेल रे से पोल देकी चली गले। कटक रे गोटे कैसेट कंपानीटे से खोली था। कटक रे दुई जन अज्ञात युवकों सहित अहेतुक बंधुता हो जाए डाक्तर त्रिपाठींकर। आ से युवक दुई जन जेहेतु बेकार था बापा माँ अनुरोध रखिकी डाक्तर त्रिपाठी समस्त सहयोग करते। निजर समस्त अर्थ बल ज्ञान सबकि डाक्तर त्रिपाठींकर थाए। किंतु से कैसेट कंपानी से दुई जन युवकों ना संपूर्ण भाव में कर से भितर जड़े था सेठिकार मालिक आ जड़े कंठदान करूँ। सबकि तो थाए डाक्तर त्रिपाठींकर। किंतु से चाहूँ जे से दुई जन युवक केमती ओडिशा ना करूँ, समस्ते परिचय पातु। जमी कर्पूर उड़ी जाता कनाटा परी केवल पड़ी था, जमी प्रचोद पटर नायक भली रही जाती सबकि करिकी भी डाक्तर त्रिपाठी से कैसेट कंपानी पछरे। अनेक दिन पर से दुई जन युवक अनेक धन अर्थ जस सब कमेला पर डाक्तर त्रिपाठी को खराब व्यवहार देखा आरंभ करते। किसी जन खराब संगत किसी खराब लोकों संगत पड़ी से मैंने डाक्तर त्रिपाठी को चाहूँ जमी डाक्तर त्रिपाठी आ कथार किसी मुंड न पुरातु बोली।
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀ ଏତେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀଟା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ନିଜର ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ଜଗତରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ କଳଙ୍କ ଧୋଇକି ସମସ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦୂର ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମର ଯାଉ ବୋଲି ବଢ଼ୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛାଟା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ 2 ଜଣ ଯୁବକକୁ କେମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣ ଯୁବକକୁ ବୁଝେଇବେ ବୋଲି ଯାଉଥାନ୍ତି କଟକକୁ। ସବୁଦିନ ପରେ ସେଦିନ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ସେ ମାଲିକ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଯୁବକଟି କହୁଥାଏ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲୁଣି, ଆପଣ ଆମ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଆଉ ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। একথা শুଣିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀ ସେଦିନ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେଦିନ ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତତର୍କ ହେଲା, ଅନେକ ବାକ୍ ବିତର୍କ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇକି ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀ ରାତି 10ଟା ପରେ କଟକ ଛାଡ଼ିଲେ। ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ବାହାରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜିକି ଆସୁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ରାତି ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ, ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥାଏ। ବାହାରେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ସତ, ବାହାରେ ଶରୀରଟି ଭିଜୁଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ବି ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଝଡ଼ ଉଠିଥାଏ, ଭାରି ମନଟି ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇକି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାତ୍ରି 12ଟା ଉପରକୁ ହେଲାଣି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳକୁ ଅସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଜମା ବି ଭଲ ନଥାଏ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ପୁରା କାଦୁଅ, ଚକ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା କାଦୁଅରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୋଲଟି ଯେଉଁ ପୋଲ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୋଲଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ, ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଭାବିବା ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଶକ୍ତିରେ ବି ସେ ସେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବାଉଁଶ ପୋଲରୁ 2ଟା ବାଉଁଶ ଖସି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣା ନଥାଏ। ସେ ଯାଇକି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯେମିତି ସେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପୋଲ ଯେହେତୁ ବାଉଁଶ 2ଟି ଖସି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ଚକଟି ଯାଇକି ଠିକ୍ ଆଗ ଚକଟି ଯାଇକି ଠାକିଗଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଠାକିଗଲା, ଯେଉଁ ପୋଲ ଯେଉଁଠି ବାଉଁଶ 2ଟା ଯେଉଁ ଖସି ଯାଇଥାଏ ଠାକିଗଲା ଯାଇ ସେଠି। ବହୁତ ଜୋରେ ପୋଲଟି ଥରୁଥାଏ। ହଠାତ୍କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀ। କ'ଣ କରିବେ? ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇନା ଓହ୍ଲେଇ ବି ପାରିବେନି। ପୋଲଟି ବହୁତ ଜୋରେ ସେତେବେଳେ ଦୋହଲୁଥାଏ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଯାଇକି ପାଣି ଉପରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସହିତ ଯାଇକି ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି। ଏପଟେ ଗାଁ କାହାକୁ ବି ଡାକିବେ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ, ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବର୍ଷା ସମୟ, ଗାଁ ବି ବହୁତ ଦୂରରେ, ମାନେ ପୁରା 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଁ, ଡାକିଲେ ବି କାହାକୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏପଟେ ତ ବିପଦଟି, ମନଟି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳତା ବୁଡ଼ା ଭଳି ଆସିକିରି ଆକସ୍ମିକ ବିପଦରେ ବି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେ ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ଗଲାବେଳେ ତ ଭଲ ଥିଲା, କେମିତି ବି ଏ ପୋଲଟି ଖରାପ ଥିବ ସେ କଥା ଭାବି ବି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ସେ ପୋଲଟିର। ଶେଷରେ ବା କ'ଣ କରିବେ? ଏପଟେ ଓଦା ହେଇକିରି ଦେହ ବି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ, ପୁରା ଶରୀର ପୁରା ଅବସନ୍ନ ହେଇଯାଇଥାଏ, ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ଗଳି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଥାଏ। ଯେତେ ବଡ଼ ପଟରେ ଡାକିଲେ ବି କାହାକୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ 2 ପଟେ ଗାଁର ମଶାଣି, 2ଟା ଗାଁର ମଶାଣି, ପିଲାବେଳେ ସେଇ ଗାଁ ମଶାଣିକି ନେଇକି ଅନେକ ଭୂତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସେସବୁ ବି ସେତେବେଳକୁ ଆସିକି ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ସେତେବେଳକୁ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆଶା ସମସ୍ତ ଭରସା ତୁଟି ଦେଇକି ଡାକ୍ତର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। ମନ ଭିତରେ ପୁରା ବୁକୁ ଫୁଟା କୋହ, ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ବାଧା ମାନୁନଥାଏ। ସେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ତ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ, ତୁମେ ତ ମୃଗୁଣୀର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ସେମାନେ ତ ପଶୁ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ତ କଳିଯୁଗର ମଣିଷଟେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ହୁଏ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ହୁଏ। ଏ ଗଛର ପତ୍ରଟିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ହଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ତ ଦ୍ରୌପଦୀର ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ତ ଶେଷ ବସନ ଧରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣ ହାତ ଟେକିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପୁରୁଷଟେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ଭରସା। ମୁଁ ବି ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁରା ହାତ ଟେକି ଦେଇଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ କି ନ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମାରିବେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ।
कहीकि पाटिरू स्वतःस्फूर्त भाव में दुई पद बाहरी आसी से समय मुरुग द्रौपदी पराए हाथ टेकी अच्छी मुही रख बा न रख मान आहे भावग्राही यही दुई पद को सी केवल गाई चलती से संपूर्ण भाव में मन प्राण से संपूर्ण भाव में प्रभु पाखे अर्पित हो जाए जहाँकि जीवन में आउ केबे भी हम ना केवल पूरा दुई आखि बंद करके बसी था प्रभु को पूरा डाकी चलती आखिर अश्रु बाधा मान न थे बास से प्रभु सब किसी ठीक कर देथिले। ठीक 15 मिनट पर हठात कि तार किसी मनीषर कथबार्तार शब्द शुभिला जमती डाक्तर त्रिपाठी को मृत्युपिंड जमी प्राण भरीगला आस्ते आस्ते से जो शब्द पाखे आसला कौटे एत बड़ आसला कि डाक्तर त्रिपाठी पूरा बड़ पाटे डाक पकड़े साहाय्य से भी समस्ते दौड़ी आसिले हाथ में से ट्रस थिला से सीटू ट्रस डाक्तर त्रिपाठी से परिचय देले से भी डाक्तर त्रिपाठी को चिन्ह पारे आ सांगे सांगे कहले सार आप जमा व्यस्त हतुनि आपण भाग्य बहुत भल आम गोटे कम 5 किलोमीटर दूर को जाइलु एना फेरुचु आपड़ सेमती स्थिर होइकी बसंतु कहीकि से 4 जन मनीष थे से 2 जन आगपटे गले डाक्तर त्रिपाठी आड़ को आउ 2 जन पानी भितर पहरी पहरिकी पछ आड़ को जाइकी जो मोटरसाइकेल को दृढ़ भाव में धरले आ कहले सार आपड़ जमा भय करतुनि आप ओह्लई आसतु डाक्तर त्रिपाठी भी से कले ओह्लैकी गले आ 4 जन से मोटरसाइकेल को सुरक्षित भाव में आणिकी कूल थोई देकी चलीगले थोई दे गले सीटू से भितर से डाक्तर त्रिपाठी से कौ भाषा कृतज्ञता जन भी भाभी पार न था से कहते सार आपण आमको असुविधा समय आम रोग समय केते साहाय्य कर आम आपण एतिकी करें सीटू डाक्तर त्रिपाठी भी मन पड़गला से भर जनकर संतान स्त्रीर संतान प्रसव होता है तेणुक राति ही डाक्तर त्रिपाठी लुंगी पिंधिकी घर को चली जाते संतान प्रसव करेंगे बोली से 4 जन साहाय्य करके चली जाती डाक्तर त्रिपाठी पछपटू फेरिकी अनै था भावु था यही 4 जन श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा और सुदर्शन ये 4 शक्ति छड़ा किए बा हो पारे सतरे जिते बड़े मनीष संपूर्ण भरोसा तुटेकी प्रभु पाखे अर्पित हो जाए से क्षण ही से प्रभु कृपा प्राप्त हो जाए सी से जानीपारे नहीं जे हठात कि ये कृपा आसला कौटू सी प्रभु छड़ा बा किए हो पारे सी से ही बुझीपारे जे ईश्वर अच्छा सी ही आसिकी मत साहाय्य कर राम है कि कृष्ण है कि नहले नहीं जेकोसी रूप भी आसिकी सी ही तो साहाय्य करना आशा करुँची आज अध्यायर अनुभूति आपण मानक भल लगी भल लगी लाइक और शेयर करदे और जो मैंने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कला बेले साइड रे बेल बटन को प्रेस करने ताहले एहीपरि नुआ नुआ अनुभूति आपण मानक पाखरे प्रथमे पहुँची जीव आउ अनुभूति देखला परे मतामत देबाकू भूलिबे नहीं रहिली जय जगन्नाथ नमस्कार।